Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tammani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fahayyakumullahu jami'an ayyuhal karim, tibtum wa taba mamshakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ay yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal 'amal kama nas'aluhu subhanahu أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا فإنه ولي ذلك والقادر عليه. Kaum muslimin, para pemirsa TV Al-Iman TV dan juga para pendengar setia Suara Al-Iman dimanapun anda berada, ini rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengadakan liqa maftuh untuk menyampaikan beberapa pertanyaan dari kaum muslimin dan kaum muslimat dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri, bahkan kepada Fadilatul Syekh Dr. Syekh Uthman bin Muhammad bin Hamad Al-Khamis hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah. Wala nutil alaikum, insyaallah kita tidak akan bicara panjang. Langsung kita akan insyaallah kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan antum kepada Fadilatul Syekh. Liqa al-maftuh ma'a Fadilatul Syekh Syekhina al-Fadil Dr. Uthman bin Muhammad Al-Khamis At-Tamimi hafizahullah ta'ala. Wa fi bidayati hadha al-liqa nashkuru Fadilatul Syekh ala hadhihi al-taha ala hadhihi al-fursah tayyibah insyaallah. Insyaallah na'rid ala fadilatikum ba'd al-as'ilah ويمكن هناك بداية أو الكلمة فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أتقدم إليكم بالشكر حقيقة على هذه الاستضافة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاء خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى، وأن ينفعنا بما نقول جل في علاه. اللهم آمين. قال فضيلة الشيخ دكتور عثمان بن محمد الخميس حفظه تعالى, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, beliau berterima kasih atas waktunya, terutama para penyelenggara yang telah memberikan waktu kepada beliau untuk liqa maftuh. Dan beliau berharap semoga pertemuan ini benar-benar pertemuan yang didasari karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap pahala dari sisinya semata. Beliau juga menyampaikan, Masya Allah, beliau menyampaikan tarhib, salam hangat kepada kaum muslimin, kaum muslimat di Indonesia secara khusus, baik orang tua kami, terutama orang yang lebih berumur dari beliau, dan ibu-ibu kami, ibunda kami di negeri ini, dan saudara-saudari kami yang ada di Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan malam-malam kalian malam-malam yang benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan taufik dari sisinya. وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين من أعظم الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى، وعكسها وهو عقوق الوالدين من أعظم الجرائم التي يبغضها الله جل في علاه. Beliau juga menyampaikan sebuah ayat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan, wajibkan kita untuk tidak menyembah kecuali hanya Allah, mengikhlaskan segala macam ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan hendaknya kita berbakti, hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Berbakti kepada kedua orang tua termasuk
ibadah yang amat sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, uquq, durhaka kepada kedua orang tua adalah sebuah dosa yang amat besar. ويجب على الأبناء والبنات أن يتقوا الله تبارك وتعالى في والديهم وأن يعلموا الحق الذي لهم عليهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني حتى لو وصل الأمر بالوالدين أنهما يدعوان ولدهما ذكرا كان أو أنثى إلى الشرك، يقول لا تطيعه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن مع هذا يقول صاحبهما في الدنيا معروفة. Hendaknya seorang anak senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada orang tua mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sampai pun kalau mereka memerintahkan, bahkan memaksa engkau untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau taati mereka. Tapi tetap Allah berpesan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka berdua selama di dunia dengan pergaulan yang baik, meskipun mereka kufur, bahkan meminta kita untuk kufur. Dalam ayat ini, seandainya kita dalam posisi seperti ini, kondisi yang amat sangat berat ya ini, mereka memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mentaatinya, akan tetapi jangan dilupakan bahwasanya mereka tetap masih mendapatkan hak untuk kita berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya. Tapi dalam masalah kemaksiatan, kita dilarang untuk mentaatinya. وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها لما هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم جاءتها أمها تزورها، وأمها قتيلة بنت عبد العزى كانت مشركة، فأتتها بهدية فلم تقبل منها الهدية حتى تستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي جاءتني راغبة، يعني تريد زيارتي، وأتتني بهدية، فهل أقبل هديتها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك، مع أنها كانت مشركة. عبد العزى. Beliau juga menyebutkan sebuah riwayat dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, bahwasanya ibundanya Asma yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza, dan ibunya Asma ini masih dalam kondisi musyrikah, kafir. Ketika Asma hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq, Qutailah ini datang ke Madinah untuk mengunjungi Asma binti Abi Bakar. Dan Qutailah, ibunda Asma, membawa hadiah untuk Asma binti Abi Bakar. Sebelum beliau menerima hadiah dari ibundanya, Asma datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan ini, bagaimana sikap saya begitu. Ini ada ibu saya datang bawa hadiah, apa yang harus saya lakukan? Rasulullah SAW, sili ummak, sambunglah tali silaturahmi dengan ibumu. والوصية بالأم أكثر من الوصية بالأب، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. قدم الأم 3 مرات على الأب. نعم. Dan hak seorang ibu dalam Islam amat sangat mulia, bahkan kemuliaannya 3 kali lipat, 3 kali di atas haknya seorang ayah. Di mana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, siapa yang berhak ya Rasulullah untuk kami berbuat baik kepadanya di dunia ini? Rasulullah SAW menjawab, ibumu 3 kali. Baru yang keempat beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, beliau menjawab ayahmu.
Jadi di sini 3 kali kedudukan seorang ibu amat sangat tinggi dalam Islam dibandingkan seorang ayah. وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنفه من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. وهذا الأمر يجعلنا ننبه الأبناء والبنات في أيامنا هذه أن يتقوا الله في والديهم فهما الطريق إلى الجنة فيبرون والديهم بقدر ما يستطيعون. Dan juga dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, sungguh celaka ragima anfu rajulin adraka walidahu ahaduhuma aw kilahuma indal kibari falam yudkhilahul jannah. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sungguh celaka seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam kondisi lanjut usia. Dia menemui kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dan mereka dalam kondisi sudah lanjut usia tapi tidak membuat dia masuk surga. Hadis ini hendaknya semakin membuat kita sebagai seorang anak untuk berhati-hati dalam masalah berbakti kepada orang tua. Apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini, di banyak orang-orang yang melakukan atau tidak mengindahkan dalam masalah berbakti kepada orang tua. هذا ما عندي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويعينكم. Ini yang beliau sampaikan di mukadimah pertemuan kita Liqa' Maftuh pada malam hari ini. Dan insyaallah kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin. Nasta'din min fadilati Syekh Abdul Hadi al-As'ilah. Wabadul aslah ja' min Malaysia. Allah ya. Min Malaysia. Masya Allah. Ini ada sebagian pertanyaan juga ada datang dari Malaysia. Baik. Assalamualaikum fadilati Syekh. Ada sa'ilun yaqul ma hukmu akhdhul hadiyah binisbati lil 'amil haitsu innahu qad hasala qad akhadha ar-ratib min al-hukumah. ما حكم قبول الهدية أو غلول إن شاء التعبير؟ يأخذ الهدية من من؟ هدية من الزبون أو ماذا هكذا يعني. نعم. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ السؤال في الإندونيسي أحسن. بعدين إن شاء الله. بعدين؟ طيب. قبول الهدية إذا كانت الشركة التي يعمل بها تمنع من ذلك تقول لا تقبل هدايا من الناس حتى لا يفسد عليهم العامل، لأن بعض العمال إذا أعطي الهدية بعد ذلك لا يعمل جيدا إلا إذا أخذ هدية. فإذا كان كذلك والشركة تمنع ولا تقبل هدية فيجب عليه أن يلتزم بقانون الشركة. أما إذا كانت الشركة لا تمنع والناس أعطوه من طيب نفس فالذي يظهر والعلم عند الله أنه لا بأس بذلك. عمال الحكومة كذلك إذا كانت الحكومة تمنع من قبول الهدايا فلا يجوز له أن يأخذ، وأما إذا كانت تسمح بذلك فلا بأس إن شاء الله. Ini ada pertanyaan, apa hukum sebagai seorang pekerja yang sudah digaji menerima hadiah atau gulul? Di sini gulul disebutkan. Apakah itu halal? Syekh menjawab, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, bahwasanya apabila perusahaan atau tempat di mana Anda bekerja itu mengizinkan untuk menerima hadiah dari para zabun, itu hukumnya halal. Tapi kalau perusahaan atau bahkan dari kantor melarang, maka tidak halal Anda untuk menerimanya. وإذا كنت تقصد يعني هدايا العمال يعني ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظر هل يهدى له أم لا، فهؤلاء العمال الذين للناس حاجة عندهم وليس العمال الذين يعملون عند الناس. هنا يختلف الوضع. فأنا سمعتك تقول هدايا العمال غلول. نعم.
هدايا العمال غلول، هؤلاء العمال الذين يأخذون الأموال من الناس يحصلون منهم الأموال، فإذا أعطوهم مالا كأنهم خففوا عنا خذوا قليل. أما الذي يتكلم عنه أنا العمال الذي يذهب يعمل في بيت ناس، يصلح التكييف، يصلح الغاز، يصلح شيئا، هذا العمال الذي أنا أقصده، غير العمال الذي تقصده أنت الذي هو عامل الحكومة. نعم. Syekh juga memberikan tambahan muslimin rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau perinci lagi, kalau orang ini kerjanya di contohnya kayak di PNS dan kerjanya untuk mengambil pajak umpamanya dari masyarakat, kemudian dia juga mengambil hadiah dari masyarakat, meskipun diizinkan, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini nggak diperbolehkan. Ini pelayanan seperti ini nggak diperbolehkan. Kalau dia kerjanya berkaitan dengan mengambil harta, mengambil seperti pajak yang ada di negeri ini, dia ngambil pajak dari masyarakat, kemudian dia ngambil juga tips dari mereka, itu hukumnya ghulul, haram hukumnya. Adapun kalau dia sebagai karyawan, mungkin dia kerja pasang AC atau pasang gas, dan ada tips dari yang dikasih oleh yang bersangkutan, ini tidak ada masalah selama diizinkan. Harus izin, tapi dengan syarat harus selama diizinkan oleh perusahaan yang Anda bekerja di dalamnya. Wallahu taala alam. Soal الثاني, ada sa'ilun yaqul, فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، أنا سألتحق بالجامعة الإسلامية، فأي قسم تنصحوني لألتحق به؟ طبعا يلتحق بالقسم الذي يرى أنه يميل إليه، فإذا كان يميل إلى علم الحديث يلتحق بقسم الحديث، وإذا كان يميل إلى علم العقيدة يلتحق بقسم العقيدة، كان يميل إلى علم الفقه يلتحق بقسم الفقه، وإذا كان يميل إلى علوم القرآن يلتحق بقسم القرآن، وهكذا بحسب العلم الذي يرى أنه يجيده أو يحبه ويحب أن يدرسه ويقرأ فيه، فهذا ويستخير الله تبارك وتعالى، والله أعلم. Beliau menjawab, hafizahullah ta'ala, Anda memilih jurusan yang Anda memiliki kecenderungan kepadanya. Kecenderunganmu kemana? Kalau kecenderunganmu fikih, ya silahkan ambil fakultas fiqh. Kalau ke hadis, silahkan ambil hadis. Mana rugbah antum di situ? Dan sebelum itu, kata Syekh, hendaknya engkau istikharah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pilihan yang terbaik. Ahsanallahu ilaikum fadilat Syekh. Hadha sa'ilun yaqul, idza istadafani ahad وقدم لي بعض الواجبات من باب الاحترام، وهذا الرجل صاحب البيت يعني يعمل في البنوك الربوية، وكل يعني مكسبه من هذا، ما حكم في ذلك؟ في هذه المسألة قد سئل ابن مسعود عن رجل توفي وترك مالا حراما، فماذا يجب على أولاده؟ فقال لهم الهناء وعليه العناء. ابن مسعود لما سئل عن رجل مات وعنده أموال حرام فقال كيف هو بالنسبة للورثة؟ قال لهم الهناء وعليه العناء. فبالنسبة الذي يأكل عند رجل أمواله يعني يتعامل فيها، الأفضل ألا يأكل عنده، الأفضل، لكن لا يحرم، لكن الأفضل إذا كان هذا يؤثر فيه. إذا قلت له أنا لا أكل عندك لأنك تعمل بالربا وتعمل بالحرام تعمل بكذا فأنا لا، إذا كان هذا يؤثر فيه ويدفعه إلى أن يخرج من هذا العمل فهذا طيب. إذا كان لا يؤثر فيه فلا بأس أن يأكل عنده، إلا إذا كانت هذه الأموال مغصوبة مسروقة من الناس أو أخذت غصبا، فهذه حقوق الناس لا يجوز أن يأكل عنده أبدا. الهناء هنيئا لهم، نعمة لهم، هنيئا لهم، يعني شيء جميل.
لهم. Fadilat Syekh Dr. Utsman Al-Khamis ditanya dengan sebuah pertanyaan, apabila kami bertamu diberi suguhan oleh seorang yang pekerjaannya sebagai pegawai bank ribawi, apa hukumnya? Apakah diperbolehkan atau tidak diterimanya? Jazakumullah khairan. Beliau menjawab hafizahullah ta'ala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah ditanya oleh seorang tabi'in tentang seorang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang haram. Bagaimana hukumnya bagi ahli warisnya? Fa'ajaba Sahabiyul Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjawab, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu beliau menjawab, falahumul hana wa alaihil ana. Bagi ahli warisnya sebuah anugerah dan kenikmatan, tapi bagi dia, orang tuanya yang mati, yang meninggalkan harta yang haram, itu sebuah dosa yang dia tanggung. Dosa yang dia tanggung. Nah, petaka dan dosa yang dia tanggung. Bagi ahli warisnya, ya itu sebuah kenikmatan. Dari kisah ini atau riwayat ini menunjukkan bahwasanya menyantap makanan apabila kita bertamu di rumahnya orang yang bekerja, yang hasil kekayaannya atau hartanya itu dari harta yang haram, hukum asalnya makan makanan mereka halal. Hukum asalnya halal. Tapi yang lebih utama, kata Syekh, afdolnya, lebih utamanya engkau tidak makan. Tapi kalau engkau makan, boleh saja. Dan apabila tidak makannya engkau, makanan tersebut bisa memberikan pengaruh kepada orang tersebut, dia berhenti dari bank atau dia berpikir ulang dan akhirnya dia mendapatkan hidayah, meninggalkan pekerjaan yang haram tersebut, bagusnya engkau lakukan itu, tidak makan. Maksudnya engkau sampaikan tidak makan karena ya ini antum pekerjaannya begini, maaf saya tidak makan. Kok sikap ini bisa memberikan pengaruh kepada dia, maka lakukan. Tapi kalau tidak memberikan pengaruh, ya boleh engkau memakannya. Ahsanallahu ilaikum fadilat Syekh, wa hadha sa'ilun yaqul, ahsanallahu ilaikum ya fadilat Syekh Utsman, ana ahtaj as-su'al bil lugha al-arabiyyah mubasharatan. Jadi ma adri hadha talib fi Indonesia am kharij Indonesia. Ana ahtaju minkum an-nasihah. Nahnu al-an fi musibatin kabirah مما يتعلق بأمور في البيت، يعني أمور الزوجية، يعني علاقة زوجية. يعني ما الدعاء الذي ينبغي أن نلازمه في كل حين حتى يفرجنا الله من هذه المصيبة؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم. طبعا لا أعرف دعاء معينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولكن ندعو اللهم أجرني في مصيبتي، يدعو يقول اللهم فارج الهم، فرج همي، يقول اللهم ارفع عنا الضر، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم أزل الشحناء التي بيننا. وهكذا ليس هناك فيما أعلم دعاء معين يقال في مثل هذا، ولكن يدعو بإزالة هذا الذي يجده من الهم والغم والمشكلات في البيت. الله أعلم. Ini ada yang bertanya berkaitan dengan problematika rumah tangga. Beliau, si penanya, menulis dengan bahasa Arab langsung dan saya akan terjemahkan bahasa Indonesia. Kami sedang menghadapi musibah yang berkaitan dengan hubungan rumah tangga. Ada keretakan di rumah tangganya. Apakah ada doa khusus yang bisa kami baca berulang-ulang
dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini dari kami. Beliau menjawab, hafizahumullah taala wa ra'ah, tidak ada doa khusus dalam masalah ini yang saya ketahui. Akan tapi bisa engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ajurni fi musibati hadhihi wa khlif li khairan minha. Allahumma ajurni, ya Allah, berilah pahala dari musibah yang engkau timpakan kepada kami dan berilah kami pengganti yang lebih baik darinya. Bisa juga dengan doa yang lain, Allahumma farj hammi, ya Allah, angkatlah kesedihanku. Ya Allah, berilah solusi dari musibah yang menimpaku. Allahumma rfa' anni dhur, ya Allah, angkatlah dariku petaka ini, kesedihan ini. Atau doa yang lain, Allahumma tsabbit qulubana, ya Allah, teguhkanlah hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Mungkin يقول دعاء الهم والحزن. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ممكن كل هذه الأدعية إن شاء الله تصب في نفس المعنى إن شاء الله تعالى. Bisa ditambahkan dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak, dan berilah kami kekuatan atau berilah kami rizki, kemampuan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Atau dengan doa yang dibacakan oleh Syekh tadi, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Naam. Thumma ahsanallahu ilaikum fadilat Syekh, jazakumullahu khairan. وهذا سائل يقول حياك الله شيخنا، ما هو الحل للتخلص من الخلاف في مسلك أو أسلوب الدعوة؟ يعني عقيدتهم واحدة لكن يختلفون في أسلوب الدعوة فتفرقوا بسبب ذلك. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل عدم التفرق، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون جميعا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. فالأصل في المسلمين لا يتفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فنهى عن التفرق ونهى عن الاختلاف. ويجب على هؤلاء أن يجلسوا مع بعض ويتناقشوا ويتدارسوا ما وقع، ثم بعد ذلك يخرجون بنتيجة ترضي الجميع إن شاء الله تعالى. فالتفرق شر، كما قال ابن مسعود الخلاف شر والاجتماع خير، لا شك في هذا. نعم. Hukum asalnya dalam dakwah tidak boleh kita berselisih. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang tegas, wala tafarraqu wa tafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kalian bercerai-berai dan berselisih sehingga hilang kekuatan kalian. Allah juga memperingatkan wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Ini hukum asalnya, dan masih banyak lagi ayat dan hadis yang menjelaskan tentang ini. Hukum asal yang harus kita pegang adalah bersatu, tidak berselisih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menuturkan al-khilafu syarr. Berselisih itu buruk. Berselisih itu buruk. Jadi sebaliknya, persatuan adalah kebaikan yang pasti. Allah taala alam.
ثم هذا سائل يقول جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم شيخنا ما الطريقة المثلى في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات خاصة في فهم بعض الآيات المتشابهات في ما تتعلق بالأسماء والصفات لأني أنا عوام جزاكم الله خيرا. أولا الأسماء والصفات دين الله واضح جدا، وعقيدة أهل السنة والجماعة واضحة جدا ماشية مع الكتاب والسنة تماما، يثبتون ما أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، وكذلك ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فعقيدتهم واضحة تماما، وقافون مع الكتاب والسنة، لا يجتهدون في الأسماء والصفات. والكتب في هذا كثيرة، ومن أحسنها كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لما سئل كيف يكون وضعنا مع الأسماء والصفات فأجاب بهذه الرسالة المختصرة الجميلة في بيان معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات. وهناك رسائل كثيرة جدا في هذا الموضوع للمزني أبي بكر المزني، وللقيرواني محمد بن أبي زيد القيرواني، وابن عبد البر، والطبراني، واللالكائي، والإمام أحمد وابنه عبد الله، رسائل كثيرة جدا في هذا، وابن خزيمة والآجري، رسائل كثيرة جدا لأهل السنة كلها في موضوع الأسماء والصفات، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عنه بس، والحمد لله سهلة جدا. Ini ada yang bertanya bagaimana cara memahami dan menyikapi tentang bab akidah asma dan sifat dan ayat-ayat mutasyabih yang berkaitan dengan itu, karena kami adalah orang awam. Fa ajaba fadilatul Syekh Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis At-Tamimi hafizahullah taala wa ra'ah wa matta'ahu bis-sihhati wal afiyah. Beliau mengatakan agama ini jelas ya. Agama ini agama Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW pada kita, pada umatnya, jelas, tidak ada yang tersembunyi. Dalam masalah asma dan sifat, maka kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan asma dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita menolak apa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dan kita menolak apa yang telah ditolak, tidak diakui oleh Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sifat-sifat yang kurang, yang berbau aib, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau nama-nama yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang jelas. Naam. Dan kita sebagai seorang muslim, kita berhenti di mana Al-Quran dan Sunnah berhenti. Kita berdoman sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam masalah asma dan sifat, banyak kitab-kitab para ulama dikarang. Di antaranya yang paling agung, yang paling bagus dalam bab ini, masalah asma dan sifat, adalah Aqidah Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Taimiyah, di mana beliau pernah ditanya oleh ahli wasit, ahli Iraq, tentang memahami gimana cara memahami asma dan sifat, maka beliau karang akidah ini, Aqidah Wasithiyah. Dan juga Abu Bakar Al-Muzani, beliau juga punya kitab yang bagus dalam masalah asma sifat dan juga masalah akidah secara umum. Al-Imam Qayrawani, Ibn Abdul Bar, Tabrani, Al-Imam Ahmad juga punya karangan masalah ini dan amat sangat bermanfaat, dan putranya Abdullah Ibn Khuzaimah dan Al-Ajurri, dan jelas sudah tidak ada yang susah, tinggal kita melajarinya. Wallahu taala alam.
فهذا سائل يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ما موقفنا الصحيح تجاه بعض الجماعات الذي اتخذ وليا أو إماما هكذا في جماعاتهم مع أن في بلادنا يوجد رئيس الدولة الرسمية والصحيحة. هذا قطعا لا يجوز، لا يجوز أن يبايع لرجلين في وقت واحد، فلا يجوز لهم أن يتخذوا إماما غير رئيس الدولة التي يعيشون فيها إذا كانت الدولة مسلمة، فهذا لا يجوز قطعا. وعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى ويعبدون الله تبارك وتعالى دون اللجوء إلى مثل هذه الأمور. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام إمامان فاقتلوا الآخر منهما، يعني إلى هذه الدرجة. فلا يجوز التنازع في مثل هذه الأمور وعمل الفتنة بين الناس، بل يلتزمون بأحكام الدولة ويعبدون الله تبارك وتعالى على طريقتهم التي يرونها موافقة للكتاب والسنة. نعم. Ini ada yang bertanya, bagaimana ketika kita menjumpai ada segolongan kaum muslimin yang mengangkat ulil amri di antara mereka, sedangkan di Indonesia ada presiden yang mana beliau muslim dan memiliki kekuasaan. Fa'ajaba fadilatul syekh jazahullahu khairan. Beliau menjawab, ini tidak boleh, jelas ini tidak boleh, haram hukumnya, jelas ini bertentangan dengan Islam, dan hendaknya orang seperti ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada jalan yang benar, sebagaimana juga Rasulullah SAW menegaskan dengan kata-kata yang amat sangat tegas dalam hal ini. Idza qama imamani faqtulu ahaduhuma atau faqtulul akhar atau kama qala alaihi salatu wassalam, apabila ada dua pemimpin bunuhlah salah satunya. Maksudnya bunuhlah yang sekutunya atau pemimpin yang lain yang tidak sah, ya, yang tidak sah. Yang jelas tidak boleh, intinya tidak boleh ada dua pemimpin. Sampai seperti ini dalam Islam. Begitu tegasnya Rasulullah SAW. Dan begitu masalah ini bukan masalah yang sepele, ini masalah yang besar. Ini bisa menimbulkan fitnah. Maka jangan sampai kita berbuat yang bisa menimbulkan fitnah bagi kaum muslimin di tengah-tengah negerinya. Nah, wallahu ta'ala a'lam. سؤال آخر، وما موقف الصفي وما موقف الصحيح تجاه الإمام مثلا رئيس دولة كافر في بلاد المسلمين، كافر المسلمين، أو رئيس الدولة مثلا مرأة، ما موقف الصحيح؟ نعم. نعم. إذا كان المسلم يعيش في دولة يحكمها كافر، فالأصل أنه لا يجوز أن يحكم الكافر المسلمين، كما قال الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالمسلمون يجب أن يحكمهم مسلم، ولا يجوز أن يحكمهم كافر. لكن لو قدر أن رجلا كافرا تسلط على بلاد المسلمين وحكمها، فلا يجوز لهم الخروج إذا كانت المفسدة في خروجهم أعظم من المصلحة التي يرجونها. والأصل إذا كان يمكن عزله بطريقة لا يكون فيها يعني قتل لأحد، يعزل بهدوء عن طريق الشورى أو عن طريق المقربين منه، فيعزل، هذا هو الأصل. وأما إذا كان يترتب على عزله مفسدة أعظم من قتل كثير من الناس وغير ذلك، فهذا يترك كما هو، ويعبدون الله تبارك وتعالى ويسعون في تغييره قدر ما يستطيعون. الله أعلم. Juga ada tambahan pertanyaan, bagaimana ketika negara dipimpin oleh orang kafir, apa sikap seorang muslim? Fa'ajaba syekh, hukum asalnya tidak boleh seorang kafir memimpin kaum muslimin, sebagaimana ditegaskan oleh dalam Al-Quran,
Allah tidak membenarkan, tidak menghalalkan bagi orang-orang kafir menjadi penguasa bagi kaum muslimin. Tapi tidak boleh seorang muslim khuruj, memberontak kepadanya, yang mana itu bisa mengakibatkan fitnah yang lebih besar. Kalau dia bisa, kaum muslimin bisa menggantinya dengan cara yang baik, dengan musyawarah, dengan syura, atau mungkin dengan intikhabat kalau di negeri kita, dengan cara yang lembut, tidak menimbulkan mafsadah, maka hendaknya seorang muslim berusaha menuju ke sana. Nah, tapi kalau tidak bisa untuk mengubahnya, dan dia sudah terpilih, ya kita tunggu dan terus berusaha untuk menggantinya dengan cara yang baik, tidak menimbulkan, intinya tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Wallahu ta'ala alam. هذا سائل يقول نطيل عليكم يا شيخنا فكي قال إن شاء الله جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول ما حكم الشراء والبيع بيع القط؟ الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والسنور هو القط، فالأصل أنه لا يجوز بيعه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن السنور هو نوع من القططة وليس هو كل قط، وإنما نوع من القططة تكون عادة متوحشة نوعا ما، فقالوا هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل قط، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القط ليس بنجس ويجوز تربيته في البيت، ولكن الأحوط والأقرب هو قول الجمهور أكثر أهل العلم، وهو أن السنور يطلق على كل قط، يجوز تربيته ولكن لا يجوز شراؤه أو بيعه، والله أعلم. Ini ada yang bertanya, apa hukumnya jual beli kucing? Nah, beliau menjawab, pendapat yang sahih bahwasanya jual beli kucing adalah hukumnya dilarang oleh agama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Rasulullah SAW naha an thamani sinnaur, bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli atau duit hasil dari jual beli sinaur. Dan sinaur ini menurut pendapat kebanyakan para ulama adalah kucing, kucing secara keseluruhan. Nah, maka dengan hadis ini pendapat yang sahih, yang paling kuat dan pendapatnya jumhur ulama adalah dilarangnya jual beli kucing. Ada sebagian pendapat dari kalangan ulama yang membolehkan dengan alasan bahwa sinaur ini hanya jenis kucing tertentu yang dia memangsa, tidak jinak gitu. Itu yang dilarang. Adapun yang jinak yang dipelihara di rumah itu boleh dijual belikan. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih adalah pendapatnya jumhur. Wallahu ta'ala alam. Nah. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول ما مقصود بالكفؤ؟ الكفؤ في النكاح، يعني ما مقصود الكفؤ بالنكاح؟ هل يعني الكفؤ في العلم مثلا إذا كانت زوجتي تخرج من جامعة وأنا لم أتخرج، هل هذا يدل على أنه ليس بكفؤ؟ الكفاءة عند أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم أن الكفاءة في الدين فقط، ليست الكفاءة إلا في الدين، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الكفاءة تكون في الدين. طبعا عندما نقول كفاءة في الدين أنه لا يجوز أن يتزوج الكافر المسلمة، هذا المقصود بالكفاءة بالدين. وأما في باقي المذاهب، باقي أهل العلم، فيرون أن الكفاءة في الدين والكفاءة في النسب والكفاءة في الحالة المادية والكفاءة في أيضا العلم
أو العمل وظيفة، والحرية كذلك، أنه لا يتزوج العبد الحرة، فيرون أن هذه كلها يعني تدخل في الكفاءة. فهي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في الكفاءة، والظاهر الله العالم أن الكفاءة تكون في الدين وفي النسب وفي أيضا الصنعة. أي نعم. النسب هذا العربي ما العربي هل داخل في هذا؟ يدخل فيها العربي وغير العربي، يدخل فيها العربي والقرشي، يدخل فيها القرشي والهاشمي، لكن هم لا يقول لا يصح النكاح، يصح النكاح قطعا. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش وهي قرشية لزيد بن حارثة وهو ليس بقرشي. ويذكرون أن أسامة بن زيد تزوج فاطمة بنت قيس وهي كذا قرشية. ويذكرون أن سلمان الفارسي أو بلال بن رباح تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف وهو حبشي وهي قرشية. فمن حيث الجواز جائز قطعا، لكن لأهلها أن يمتنعوا، أن لا يزوجوا، يقول لعدم الكفاءة من هذا الباب. Ini ada pertanyaan yang bagus, masalah kufu dalam nikah. Apakah kita sebagai laki-laki harus mencari calon istri yang ilmu agamanya sebanding dengan kita? Ana insyaallah akan menikah dengan seorang wanita yang lebih berilmu agama daripada ana, yang notabene wanita tersebut lulusan sekolah tinggi dan saya belum lulus, masih iddat lugawi katanya. Apakah ini termasuk tidak sekufu? Assalamualaikum. Beliau menjawab al-kafa'ah sebenarnya dinamakan kufu itu hukum asalnya adalah kafa'ah dalam agama. Itu hukum asalnya. Jadi agama ini adalah Islam, harus muslim. Yang menikahi seorang wanita muslimah harus muslim. Ini hukum asalnya. Tapi ada yang juga berpendapat bahwasanya kafa'ah ini nggak cuma agama, tapi juga masuk juga nasab, juga harta, ilmu, pekerjaan, dia seorang budak atau bukan, dia orang merdeka atau budak, ini juga termasuk kafa'ah. Dan jelas dalam masalah hal ini para ulama berselisih, tapi pendapat yang beliau pilih, wallahu ta'ala alam, beliau mengatakan bahwa kafa'ah itu adalah kafa'ah dari segi agama, dari nasab, dan juga sun'ah, pekerjaan. Ini juga penting untuk diperhatikan. Tapi tidak mesti, kalau nggak kufu berarti nikahnya nggak sah. Sah nikahnya. Cuman kalau tidak sekufu, bagi ahli atau wali mar'ah wanita tersebut, boleh dia melarang untuk melanjutkan pernikahan tersebut. Tapi kalau menikah, sah nikahnya, tidak ada masalah. Karena Zainab radhiyallahu taala anha, beliau nikah dengan Zaid bin Harithah dan juga Salman al-Farisi. Zainab, padahal Zainab ini adalah seorang Quraisy, seorang Arab dan Quraisy, dan Zaid bin Harithah bukan seorang Quraisy. Nah, Salman juga menikah dengan seorang wanita Arab, bahkan Bilal bin Rabah, dia dari negeri Ethiopia, negeri Habasyah, kulit hitam, menikah dengan adiknya Abdurrahman bin Auf. Nah, dan dia seorang Quraisy, wanita Quraisy. Intinya boleh saja. Nah, wallahu taala alam. Soal ba'da wa ahsanallahu ilaikum fadilat Syekh. Hal bahthu 'an al-hadis wal jam'u al-ahadith wa takhrij al-hadith qad ughliqa babuhu am lam yazal majal al-ijtihad fi hada maftuh ila yawmina hada? هو لم يغلق الباب أبدا ولن يغلق، والاجتهاد ما زال مفتوحا، لأن هناك بعض الأحاديث التي اختلف فيها أهل العلم في صحتها. لكن إذا جئت إلى الصحيحين البخاري ومسلم نقول أغلق الباب، لأنه أجمعت الأمة على صحة ما في البخاري وما في مسلم. فإذا جاء أحد اليوم يقول أنا أريد أن أبحث
في أحاديث البخاري ومسلم نقول هذا خالف الإجماع فهذا أغلق بابه. أما غير البخاري ومسلم كسنن أبي داود وسنن النسائي وابن ماجه وسنن الدارمي وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم ومسند أحمد ومسند الدارمي صحيح ابن خزيمة صحيح ابن كتب السنة الكثيرة هذه ما زالت يعني يمكن الأخذ والرد فيها والبحث في رجالها وجمع الطرق والنظر فيها لا بأس، بالعكس لم يغلق الباب أبدا، لأن ما زال أهل العلم يبحثون ويتدارسون هذه الأحاديث وتختلف اجتهاداتهم في هذا الأمر. أي نعم. أما جمع الأحاديث هل يمكن يتصور أن هناك حديث لم؟ لا يوجد أبدا، يعني الأمة جمعت الأحاديث كلها، لكن يمكن أن تكون هناك يعني مخطوطات غائبة نطلع نحن عليها، لكن طلع عليها المتقدمون ما كانوا يعتمدون على الكتب، يعتمدون على الحفظ. يعني لا يمكن يأتيني أحد اليوم يقول هذا حديث لم يسمع به أحمد بن حنبل، أو هذا حديث لم يسمع به ابن معين، أو هذا حديث لم يسمع به مسلم، أو لم يسمع به البخاري، أو لم يسمع به ابن المديني علي بن المديني، أو ابن أبي شيبة، أو ابن حجر العسقلاني، أو السيوطي، أو الشوكاني المتأخرون أو المتقدمون، أو ابن تيمية. لا يمكن أن يأتي الناس جديد اليوم يقول هذا حديث الآن وجدته لم يطلعوا عليه، هذا لا يوجد أبدا. نعم. Ini ada pertanyaan, apakah pencarian hadis sudah selesai? Artinya semua hadis sahih sudah dikumpulkan, dan juga soal tafsir Al-Quran, apakah sudah selesai juga dari sisi penjelasan para ahli tafsir? Afwan Syekh, ziyadah wa tafsir kaifa binisbah tafsir? التفسير ما زال يعني هذا فهم ما زال مفتوح، وإنه فهم ممكن أن يؤتي الله فهما لأحد لم يؤتيه لمن سبقه. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وهو متأخر، ابن كثير في القرن الثامن الهجري، توفي سنة 74 و700، يقول كم ترك الأول للآخر، يعني تركوا للمتأخرين. وما زالت كتب التفسير التي تصدر حديثا مثلا تأتي بمعان جديدة وبفهم جديد، وليس يعني في شيء غير ثابت، وإنما فهم الآية. أما إذا ثبت التفسير عن الصحابة فلا يجوز لأحد أن يخالف الآن إلا إذا اختلفوا فيختار، لكن لا يأتي بقول جديد لم يسبق إليه، لا يمكن هذا أبدا. ولكن إذا اختلف في أمر ممكن هو يختار أحد القولين وهكذا. نعم. Adapun pertanyaan masalah apakah pencarian hadis sudah selesai, kata beliau, iya, pencarian hadis sudah selesai. Seluruh hadis sudah diabadikan oleh para ulama kita pendahulu. Nah, tidak ada yang tersisa. Cuman makhtutat ini, makhtutat yang belum dicetak, yang masih berbentuk manuskrip, ya mungkin masih ada gitu, yang belum kita baca atau belum kita lihat. Tapi kalau pencarian hadis, kalau ada orang mencari hadis ini belum dikeluarkan oleh ulama terdahulu, sudah nggak ada. Seluruh hadis sudah diabadikan, sudah dicatat oleh para ulama pendahulu kita. Nah, adapun takhrijul hadis, ijtihad adapun ijtihad dalam takhrijul hadis ini sahih atau dhaif. Adapun Sahih Bukhari, Muslim, sudah tidak lagi ada kesempatan kita ngutak-ngutik Bukhari Muslim, karena seluruh ulama ijma akan kesahihan dua kitab ini. Adapun sunan, kutubus sunan, Sunan Abu Daud dan yang lainnya, Ibnu Majah, Daruqutni, Tirmidzi dan yang lainnya, Musnad Imam Ahmad, masih di situ ada bab pintu terbuka untuk ijtihad, maksudnya dalam masalah tashih dan tad'if. Ini sahih atau dhaif, ini masih bisa orang berselisih dan bisa orang berbeda pendapat dalam masalah ini hadis yang sahih atau hadis yang dhaif sampai hari ini. Jadi masalah tashih wa tad'if itu babul ijtihad, pintu ijtihad dalam masalah ini masih terbuka. Nah, adapun tafsir Al-Quran
Ini tafsir adalah faham, pemahaman, dan ini masih terbuka sampai hari ini. Orang bisa menafsirkan atau memahami Al-Quran dengan pemahaman yang selama itu pemahaman yang benar, tidak menyelisihi pemahaman salaf, masih bisa orang berijtihad dalam memahami ayat-ayat tersebut. Wallahu ta'ala alam. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم عن الأضحية. أسرتي فضيلة الشيخ، أسرتي يعني يريدون أن يشركوني في أضحية البقرة ل7 أنفار، ومن هذه 7 أنا قال، مع أنني أريد أن أضحي بنفسي بأضحية يعني بالذبح الغنم، ما حكم في ذلك؟ الاشتراك في الأضحية فيه خلاف بين أهل العلم، والمتفق عليه الاشتراك في الهدي، ممكن يشتركون في الهدي 7 أو 10. أما في الأضحية فالأصل كل واحد يضحي لوحده، لكن لو اشتركوا إن شاء الله تعالى على الصحيح لا بأس أن يشتركوا في الأضحية، وأنا أفضل أن لا يخالفهم وأن يشاركهم في هذا، ولا بأس بهذا إن شاء الله. يضحي بالغنم كذلك؟ لا، في البقرة طبعا، البقرة أو الناقة البعير. لكنه يريد أن يذبح بالغنم هكذا، ما يمنع، يميل صدقة، لأنه يبي نية الصدقة إن شاء الله. نعم. Beliau ditanya, ini dari Surabaya pertanyaannya, bagaimana hukum atau manfaat yang bisa diambil tentang masalah kurban? Saya rencana diikutkan oleh keluarga atau diberikan hadiah kurban sapi dengan 7 anggota keluarga. Dari 7 ini diantaranya saya, padahal saya ingin berkurban dengan biaya sendiri, yaitu pengen nyembelih kambing. Bagaimana status ibadah kurban saya? Beliau menjawab bahwasanya bersekutu dalam berkurban 1 ekor sapi untuk 7 orang ini sebenarnya masih berselisih para ulama. Meskipun pendapat yang sahih adalah boleh. Yang disepakati kesahihannya atau kebolehannya adalah masalah bersekutu dalam hadyu, haji, tamattu atau qiran, kan ada hadyu, yaitu boleh bersekutu untuk sapi 7 orang, unta 10 orang begitu. Dalam masalah udhiyah, kata beliau, masih berselisih dalam masalah menyembelih di hari raya Idul Adha, bersekutu 1 sapi dengan untuk 7 orang ini masih berselisih para ulama. Tapi pendapat yang sahih adalah boleh. Boleh. Kau boleh ikut itu, ikuti aja, terima saja hadiahnya, dan kau sembelih lagi, sembelih kambingmu, kau bisa niatkan sapi itu untuk sedekah atau kambingmu yang jadi sedekah. Tidak ada masalah. Insya Allah pahala untuk Anda. Nah, ada soal akhir insya Allah. Soal akhir insya Allah. Ada min Malaysia. Syekhana barakallahu fikum. Atau qabla akhir insya Allah. في قريتي قد يمر بعض الحيوانات مفترسة مثل أسد ما شاء الله أو النمر، هل يجوز لنا قتله؟ بالنسبة لهذه الحيوانات المفترسة، إذا كان يخشون شرها، يخشون يعني إيذاءها لهم، فيجوز لهم أن يقتلوها ليمتنعوا من شرها. ولكن الآن يعني لو يبلغون الحكومة مثلا بأن هذه الحيوانات تقترب من بيوتنا ونخشى من شرها ونخشى من كذا، لعلها أن تحوط المكان، يعني بحيث أنها لا تصل إلى البيوت أو كذا، تكون هناك حواجز، هذا أفضل. ولكن إذا دخلت عليهم وكادت تؤذيهم، هنا نعم لهم أن يدافع عن أنفسهم ولو قتلوها. Ada pertanyaan, di kampung kami, ini dari Malaysia ya, di kampung kami sering dilewati
binatang-binatang yang ganas, hewan ganas seperti harimau, apakah boleh kita membunuhnya? Syekh menjawab, kalau binatang ini membahayakan dan bahkan membahayakan jiwa manusia, menyakiti, mendatangkan mudarat yang besar, boleh dibunuh. Tapi bagusnya hendaknya Anda menghubungi pemerintah setempat dan serahkan urusan ini kepada pemerintah untuk mungkin menangkap dan diberikan tempat yang khusus yang layak untuk binatang ini, atau dijauhkan dari perkampungan sehingga tidak membahayakan orang. Ini lebih baik lagi. Tapi kalau tidak mengganggu, ya bagusnya dihubungi pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, حقيقة يا شيخ سؤال كثير، لكن هذا مهم جدا، هذا السؤال الأخير لعل هذا الأخير إن شاء الله، وأنا أستفيد كثير من هذا السؤال. أستأذنكم من زيادة الوقت. هناك 3 أبناء، هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هناك 3 أبناء، والابن الأول عاق لوالديه حتى قال لا أريد أن أرى والدي، وإن مات لا أريد أن أرى يعني جسده. هل مثل هذا الولد يستحق ألا يرث من ورثة الوالدين؟ بالنسبة الميراث قسمة شرعية، وإذا مات الأب وترك المال فهذا الابن يرث حاله كأخويه، يرث مثل ما يرث أخويه، مثل ما يرث أخواه. ولكن للأب إذا كان الابن بهذه الصورة، للأب أن يعطي أولاده يعني المال في حياته. يعني لو فرضنا أن الأب يملك مثلا 20 مليون مثلا، فيعطي التركة في حياته، يعني يعطي زوجته مثلا الثمن، ويعطي لهذا مثلا 6 ملايين ولهذا 6 ملايين، وإذا كان عنده بنات يعطيهن كل واحدة 3 ملايين مثلا أو أكثر، وبحيث أنه لو توفي ما يكون عنده شيء من المال حتى إذا جاء يرث ما يجد شيئا. أما إذا مات والمال موجود يرث حاله كحال إخوته، طالما أنه مسلم فإنه يرث من أبيه. ولو وصى وصية قال فلان لا يرث، لا تنفذ هذه الوصية. هنا ما شاء الله، جزاه الله خيرا. Sallallahu alaihi. Beliau ditanya tentang 3 bersaudara. Salah satu dari 3 anak ini, anak yang pertama ini durhaka kepada orang tuanya. Apakah kedurhakaannya ini menghalangi dia untuk mendapatkan warisan? Beliau menjawab bahwasanya warisan itu adalah pembagian yang syar'i, sudah diatur oleh syariat. Maka dia tetap mendapatkan warisan meskipun dia durhaka. Tapi orang tua atau ini ayahnya seorang ayah apabila mendapati kasus seperti ini, dia bagusnya dia bagi harta warisannya itu ketika dia hidup kepada anak-anaknya yang berbakti, kepada istrinya atau anak perempuannya juga. Pokoknya dibagi dengan warisan yang benar sesuai dengan jatahnya yang telah dijelaskan dalam Al-Quran atau dalam syariat kita. Sehingga ketika ada anak yang durhaka seperti ini datang dan dia meminta warisannya, dia sudah nggak mendapatkan warisan lagi karena sudah dibagi. Nah, tapi kalau ada warisan dan orang tuanya meninggal dunia dan warisannya belum dibagi dan dia minta jatahnya, jatah dari warisan tersebut, maka dia tetap mendapatkan warisan tersebut selama belum dibagi ketika orang tuanya masih hidup. Dia masih berhak mendapatkan warisan tersebut. Kok seandainya orang tuanya berwasiat, jangan kau kasihkan warisan ini kepada anakku, tetap tidak bisa dilaksanakan wasiat tersebut karena warisan ini sudah dibagi oleh syariat. Wallahu taala alam.
جزاهم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذه. أنتم جزاكم الله خير على لا الاستضافة. شيخ والله تفضلتم علينا وجزاكم الله خيرا نفع الله بكم أحسن الله إليكم. Kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah datang waktu perpisahan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dari apa yang kita dengarkan dari beliau, nasihat-nasihat beliau tentang berbakti pada orang tua, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dan yang sudah dijawab oleh beliau hafizahullah taala. Semoga bermanfaat buat kita dan bagi tinggal kita melaksanakan apa yang telah diwasiatkan dan telah apa yang beliau sampaikan tadi. Akhir kata dari kami, jazakumullah khairan para pemirsa dan juga para pendengar Suara Al-Iman dimanapun Anda berada. Dari kami jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka